U 17. veku Isaac Newton je izneo stav koji je promenio tadašnju nauku. Hypothesis non fingo, ne izmišljam hipoteze. Znači, ako imam hipotezu, ja moram i da imam ogled koji tu hipotezu dokazuje. Danas, međutim, imamo situaciju da matematika izmišlja hipoteze, fizika, odnosno tehnologija, imaju oglede koje onda pokušavaju matematičkim sistemima da pokriju, a ne da ih predvide putem matematike. Nekad se oni uklope, pa je onda predviđanje moguće, a nekad se ne uklope, pa matematika i fizika idu u raspar. Ne slažu se. Prema tome, mislim da u ovom trenutku je neophodno da se na jedan drugačiji način, a to znači vraćajući ontologiju u matematiku, kriterijum postojanja u matematiku. Tog trenutka reši čitava stvar, tog trenutka mi u stvari moramo da postavimo zahtev za fizičko interpretiranje matematičkih objekata, aritmetičkih i geometrijskih fizičkih. To je ono što je zaista novo, a ta strogost će nam omogućiti da filozofski promislimo ponovo fundamente matematike i da ih spojimo sa fundamentima fizike, pa kad pišemo matematičku formulu, da je to direktno uputstvo za eksperiment u fizici. Isti uslovi daju isti tog procesa, ti uslovi su matematičke prirode, a gledano u fizici to su uslovi koji idu iz svesti i iz vremena. Sve drugo su posljedice. Prema tome moramo imati pre svega fizičku interpretaciju onoga što zovemo u ontologiji kontinuitet i kontinuum, a u fizici svest, kontinuitet i vreme, to je kontinuum stalne sadašnjosti, konstantne sadašnjosti, a onda posle toga, s obzirom da je u pitanju jedna jedina fizička beskonačnost i prostor, masa i energija su makoliko velike, ali su delovi konačni te beskonačnosti, moramo imati jednu matematiku koja ima tu strogoću ontološki zahtevano da postoji fizički. I to je u stvari pitagorijski zahtev koji se ponovo vraća u nauku da bi uopšte mogli dalje da napredujemo. Inače, ako se matematika bude razvijala kao teorija igara, kao čista teorija, imamo neki set logičkih aksioma i onda iz toga izvodimo matematički sistem matematičkom logikom, to ne mora da ima nikakvu interpretaciju, može da bude čisti softver. A softver, on nema interpretaciju u hardveru, nego on na najobičniji način ima samo logičku strukturu, znači algoritam koji odgovara samo tom softveru. Prema tome, ako ja imam neki softver i on se elektronski kroz hardver meni tako razvija da ja dobijem neki rezultat, jer u tom softveru ne moram da imam nikakvo objašnjenje ni šta je to foton, ni šta je to elektron, ni šta je to elektromagnetsko polje i tako dalje. Ali ako ja taj softver povežem sa fundamentom postojanja, znači sa elementarnim česticama, sa strukturom prirode samoga kompjutera, tog trenutka ja ću onda u nauci napraviti takav skok koji je u osnovi shvatanje uzroka koji stvaraju materijalni svet. To je ideja ovoga što ću danas da izložim. Dakle, vidite, imamo 4 računske radnje. To je sabiranje, množenje, deljenje i oduzimanje. To su neki procesi. I sad šta sam ja zamislio? Ako kažemo da su, kao što smo pokazali u jednom od prethodnih videa, u stvari brojevi vremenske prirode, pa vreme
deobom u samom sebi stvara prostor, dakle onda prostorne prirode, pa onda imamo brojeve koji mogu direktno da označe prirodu mase, znači kako se stepenuje u stvari egzistencija. Postoji ontološko stepenovanje egzistencije. Sve postoji, laž i istina. Pa kaže, laž i istina ontološki ne mogu da se stepenuje, nego samo logički. Pa to je tačno, ukoliko logika nije ontološki zasnovana na takav način da ima jasan pojam. Koliko ima jasan pojam i taj jasan pojam ima sadržaj koji je direktno fizički interpretiran, onda su i stepeni egzistencije mogući kao neka vrsta lestvice, znači od prostog prema složenom, od beskonačnog ka konačnom. Vidite, imamo recimo, evo, broj 1. Evo ga. I to odgovara nekoj liniji. Evo imamo i broj drugi 1, to odgovara. Kako se oni spajaju? Geometrijski tačkom. A aritmetički spajaju se, evo ovako, spajaju se nulom. Evo, tačka, evo je nula. Sad, šta su tačka i nula? Pa to su modeli svesti. A šta je svest ontološki? Kontinuitet. Dakle, vidite, između jedinice i jedinice, da bi ovo bilo jednako dvojici, recimo, ako govorimo o sabiranju. Granica između jedinice broj 1 i jedinice broj 2 mora biti 0 da bi ovo bilo 2, inače će biti veće od 2. To je valjda svakom jasno. Prema tome, šta je to sabiranje? Pa to je kontinuitet. To je ontološka slika kontinuitet, koji se matematički modelira kao nula i tačka. Uzet budi rečeno, Peano, jedan logičar italijanski, on je upravo to zabranio u svojim aksiomama, a to je da između bilo koja dva prirodna broja bude nula. Znači on je bio u stvari dovoljno duboko u prirodi sveta da može da shvati da je kontinuitet celokupnog vremenskog kontinuuma svest. Gdje nema kontinuiteta, tu nema svesti, nego ima samo svesti, a to je zasnovano na internom vremenu koje je konačno, a ne na beskonačnom vremenu, a to je sadašnje vreme, to je ta fizička beskonačnost vremena. Znači, sabiranje, kontinuitet, evo ga, to je u stvari svest. Znači, tačka koja kontinualno spaja. Znači, kolika je granica između ove dve linije? Pa tačka nema dimenzije. Granica je, evo, aritmetički 0, a geometrijski to je tačka bez dimenzije. Sve prosto i sve jasno. Idemo sada na deljenje. Pazite, kaže ovako, imamo 1 kroz 1 ili evo, geometrijski nekakva linija kroz neku drugu liniju. Šta nam govori 1 kroz 1? Znači da su ove dve linije iste. To su u stvari interna vremena, talasne dužine. Kakav je odnos, kakva je relacija između dve iste talasne dužine? Pa rezonanca. Dve talasne dužine, da kažem, u elektromagnetskom spektru, oni su naravno u rezonanci. Sad ima tu komplikovanije, znači rezonanca može biti i modulisana i tako da, pa viši, niži harmonici. Postoji vertikalna rezonanca i horizontalna rezonanca. Viši i niži harmonici, to je vertikalna rezonanca, a u merenom vremenu ili oprostoreno vreme, u stvari talasna dužina, ima tempiran proces. Znači, to je nešto, delujem danas, ali se sutra desi. Znači, ne odmah. A postoji i ono što je simultano sinhrono. Dakle, ne samo da je sinhrono po načinu oscilovanja, kretanja ili promene, tako da takva dva sistema koja se na isti način menjaju, oni se međusobno ne menjaju, oni međusobno u stvari stagniraju. Ali gledano na nivou svih sistema, postoji simultanitet koji je međutim fraktalni sinhronicitet. I zato postoji razlika između prostora, recimo ovog zida i mene. Znači granica je vremenska. Ima svoje zid, interno vreme, ja imam svoje drugo interno vreme, a one nisu iste, ali se
delimično poklapaju. To je kao broj 4 i 2. Oni se poklapaju u 2. Znači oni postoje simultano, ali nemaju isti vek, prosto rečeno, jer su to dva interna vremena od kojih jedno duže, a drugo kraće. Dakle, to se zove fraktalni sinhronicitet. Simultano, ali nejednako, i onda nisu u isto vreme postojeći, preklapaju se, ali ne znam, znači jedan se čovjek rodi 52. kao ja, drugi se rodi 65. Oni 30-40 godina žive zajedno, ali jedan umre pre, a drugi kasnije. Eto, to je taj prirodni sistem u stvari. Znači 20-30 godina oni se preklapaju, ali ne od početka do kraja. I to je prirodni sistem. Prema tome, ovo ovde je sinhronicitet. Sabiranje, kontinuitet. Deljenje je traženje sinhroniciteta. Šta je onda, a to je Arhimedova metoda, šta je onda proporcija? To je matematički izraz sinhroniciteta. Pa koja je ključna proporcija? Pa kvadratna, jer ona stvara nove sa kvadratnim rezultatom, jer ona stvara nove sisteme. Znači, novi nivo egzistencije, da tako kažem, komplikovanje. A ko je to? Pa to je zlatni presek. Jer imate celina prema većem delu odnosi se kao veći deo prema manjem. Znači A prema B, prema većem delu, isto je kao B, veći deo prema manjem C. B na kvadrat jednako A puta C. Zlatni presek, to je ključna proporcija koja daje u stvari sinhronicitet koji međutim na lestvici egzistencije pravi komplikovanije, odnosno gradi komplikovanije sisteme. Konkretno masu. To ćemo doći dotle. Znači ovo je deljenje i ovo je kontinuitet, sabiranje, a deljenje je traženje najmanje zajedničkog sadržitelja, znači tog fraktalnog sinhroniciteta, i prema tome deljenje je u stvari sinhronizovanje sistema. Kako računate brzinu? Pa deljenje. Naravno, kako drugčije. Sinhroniciteta. Ok. Sad, idemo na oduzimanje. Imamo dakle 1 minus 1, koliko je to? Pa naravno 0. Pa se ne postoji negativni prostor. Ali u formalnom smislu, znači u relativnom smislu, negacija postoji. Recimo ovaj sunđer je sada 1, kad ga sklonim, to je minus 1, šta ima umjesto sunđera? Ima 0, nema sunđera. To je relativno, sunđer nije nestao. Ništa ne može da nestane u beskonačnosti. Samo menja formu, odnosno relaciju prema drugim delovima. Prema tome, ovo je 0, to je u stvari svođenje na granicu. Znači, granica između individuala minus sam taj isti individual jeste nepostojanje tog individuala za određenu konstelaciju. I on jeste relativni odnos, ali možemo za neki sistem to uzeti kao apsolutno, zato što ono što je deo sistema više nije deo sistema, ono i dalje postoji, ali u okviru ovog sistema on je 0. I to je to. To je, znači, ovo je sistem oduzimanje, to je sistem po kome mi u stvari računamo pripadnost delova. Da li su ti delovi uopšte sinhroni ili nisu. Ako uopšte nisu sinhroni, onda je 0, ako su delimično sinhroni, onda utvrđujemo sinhronicitet. Ali onda ovo nisu dve iste jedinice, nego je to jedan sen i tako dalje. Znači drugačije se onda računa sinhronicitet. Prema tome, to je to, isto to važi linija, oduzmemo liniju, šta dobijemo? Pa dobijemo tačku koja je bezdimenzionalna i koja u stvari ne može da se prikaže vizualno. Pa kako? Ovo je vizualno, minus vizualno, šta dobijemo? Dobijemo tačka jeste vizualna na ovoj tabli, ali ona je bez dimenzije, ovo je neki krompir u stvari, znači nije prava tačka. Prema tome, to je šta? To je redukcija na granicu ili svođenje na granicu. Svođenje na granicu, to je oduzimanje.
A granicu čega? Pa granicu sinhronosti. To vidite, jer je oduzimanje povezano sa deljenjem, a s čim je povezano sabiranjem? Pa sa množenjem. Evo ga množenje. 1 puta 1. Ok. Jednako je koliko? Šta ćete vi da napišete? Vi ste da kažete 1. E pa nije. Nije, prijatelju. 1 puta 1 je jednako 1 na kvadrat. To nije baš isto. Ovo nije 1. Ako 1 imate jednu jedinicu puta sama ona, to je transformacija. Znači, množenje ima kao fizičku interpretaciju transformisanje. TRS, ajde, TRS, evo, tako da ga obeležimo. Prema tome, 1 na kvadrat, recimo, evo, imamo ovo jedinice, u redu. A šta je 1 puta 1? 1 puta 1, to je, prijatelji moji, kvadrat stranice 1, evo. Prema tome, kad pišete 1 puta 1 je neko 1, to je neki formalizam bez prave fizičke interpretacije. I to je prikaz fizičke interpretacije procesa. Pazite, sve je vreme, sve su delovi vremena. Ali kada vreme, to je delovi fizičkog kontinuuma vremena, beskrajne sadašnjosti, mi stavimo u određene odnose procesno, a to se dešava po prirodi stvari, ne rade to ljudi, rade i ljudi, i mi to možemo da radimo i radimo, nismo svesni koliko je to duboko povezano u stvari sa prirodom samog bića, to je svest, kontinuitet i večna sadašnjost, kontinuum. I ovo su načini na koji mi u stvari operišemo delovima kontinuuma, delovima vremena. I onda dobijamo odnose, dobijamo kretanje, to je ta sinhronizacija. Znači, kad je nešto asinhrono, to se kreće, kad je sinhrono, ima odnos relativnog mirovanja. I svi ovi procesi u stvari nama daju pojave u okviru, pre svega 4 osnovne računske radnje, ne treba tu više od toga. Kad radimo složene sisteme, onda dodajemo, sve ima svoje fizičko tumačenje i baza prirodnog logaritma, i tako dalje, to ćemo sve da uradimo jedno po jedno, ali samo je ovo bitno da se shvati da postoji i da je to novo što mora da se uvede. Ja kad nešto množim, šta ja radim u stvari? Znači, jedan deo vremena na izvestan način množim u okviru beskrajnog vremena tako da ja dobijam nekakvu novu formu vremenskog dela. Evo je nova forma vremenskog dela, to je kvadrat. To kad 1 puta 1, ja pravim kvadrat. Pa šta mi je onda ova jedinica? Pa ova jedinica mi je radijus. Radijus, zašto? Zato što 2 tačke, to je 1/2. Kad imam dijametar, onda imam 2 polovine, pa imam jedinicu. Tako nastaje jedinica. Tako nastaje ova ovde jedinica, to smo već objasnili. A sad ovaj dalje kvadrat, pasite. Znači, tu imam 1 na kvadrat, evo ga ovde, i sad ja dodam samo raspored, pi. Pi je, u stvari, zakonitost, to je zakonitost, nije to broj nikakav, nego zakonitost rasporeda, čega? Pa tog istog radijusa oko samog sebe. I to on daje sferu, jer nema preferencijalni pravac i po sfernom zakonu on daje sferu. Evo vidite kako to je. I onda imamo u stvari prostor. Dakle, prostor, evo ga ovde, to je sfera, on ima 2 dimenzije, 1 na kvadrat, znači ima dužinu, ima širinu. A pi, to je samo način rasporeda, to nije dimenzija sfere. A šta je 3. dimenzija? 3. dimenzija je ova prava linija koja je u stvari vreme. Ta prava linija, znači idemo prvo radijus, to je operator, to je temporalni operator prostora koji stvara prostor, pa on kad sam sebe, evo ga ovde, izvinjam se svašta, ali nema veze, sam sebe u stvari pretvori po sfernom zakonu u sferu, onda on ima pod 180 stepeni, evo ovde još 1/2, 2 polovine, znači radijus i radijus, to je jedinica. Imamo u stvari dijametar te sfere. I sad, da kažem, da napravim u stvari poentu,
Imamo dva fotona, dva gama fotona, talasna dužina, interno vreme i tako dalje, ali da sve to zanemarimo, nego kakav je eksperiment koji imamo mi danas u fizici. Imamo dva fotona, gama, jedan je od, ako se gleda preko energije, ja ne gledam tako jer ja objašnjavam energiju preko vremena i prostora. Znači imam dublji pogled na energiju nego što je to Planckova konstanta, ko to računa kao goli efekat. A efekat čega? Pa je efekat asinhroniciteta vremenskog, to je suština. Ali dobro. 511 kV pod uglom od koliko? Pa od 90 stepeni, drugih 511 kV pod uglom od 90 stepeni, znači pod uglom od 180 stepeni imamo 2 puta po 511 kV. Šta je to? Pa to je isto to na kvadrat. Taj kvadrat daje elektron. Kvadrat takva dva zraka.